Ada apa ini guys? Ada monster lewat guys. Monster apakah? Gerangan. Oh, itu di belakang, Man rebuka. Oh, alat-alatna. Oh, badag monsterna euy. Aku di sini nah rada beda. Monster guys, mau lewat guys. Jalan dimakan sendiri guys. Wah, kabel nyampe nggak ya? Ada kabel di atas. Nyangkut ya. Kabel di atas, kabel. Oh enggak, nah. Wih. Big monster. Wah, kabel nyangkut. Big monster. Banyak. Berapa ratus tuh? Big monster. Ngeri kabel. Nah, manuver seperti apa pintu rel nanti? Ayo kita saksikan.
pintu rel, belokan. Kabel. Ngeri. Hai. Eh. Mundur. Ngeri, euy. Mundur, hampir mundur lagi. Kita ke depan duluan. Pintu rel seperti apa? Oh, ditambah armada. Nggak naik. Tanjakan, nggak sanggup naik. Tambah power. Tambah power. Set. Gas. Big Monster. Beloknya gimana? Kita ke depan. Pas dulu. Belokan rel kereta. Gimana caranya? Kita lihat.
Eh. Hei, 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 hei. Ngeri, suaranya ngeri. Bisa mentor. Bisa belok